Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang ketiga bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang ke-6. Maudhu hari ini temanya tentang musabaqatun fil ma'lumat. Itu temanya hari ini, lomba pengetahuan atau kontes cerdas cermat. Waktu hasanah, kita baca al-muhtawanya ya. Naam, Ustaz. Ya. Al-muhtawa. Al-muhtawa. Apa tuh? Kandungan. Temanya. Naam, Ustaz. Taraqibu nahwiyatun. Susunan nahwu. Indonesia. Aksarul biladi. Aksarul biladi. Sukanan. Indonesia negara yang banyak penduduknya gitu, Ustaz. Yang paling Aksar. banyak. Aksar Isim apa paling. Isim tafdil. Paling banyak, negeri yang paling banyak. Negeri yang paling banyak. Sukan penduduk. itu penduduknya. Kana Ahmadu waladan wa wa asbahal ana rojulan. Dulu Ahmad itu anak laki-laki dan sekarang Ahmad hanya seorang anak kecil. Dulu Ahmad hanya seorang anak kecil dan sekarang menjadi laki-laki dewasa. Sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa. Hasanun atwalu min Muhammadin. Hasan lebih tinggi dari Muhammad. Naam, Ustaz. Marwanu atwalu tilmizin. Marwan murid yang paling tinggi. Atwalu tilmizin. Naam, atwalu tilmizin. Marwanu atwalu salasati. Terus Marwan paling tinggi dari yang ketiga gitu sih. Apa diartikan? Naam. Indonesia aksarul. Hamzanya bisa di fathah juga. Indonesia aksarul biladi sukanan. Indonesia. Kana Ahmadu waladan wa asbahal ana rojulan. Hasanun atwalu min Muhammadin. Marwanu atwalu tilmizin. Marwanu atwalu salasati. Syukran bahasana. Afwan, Ustaz. Kardina, kumpulan isim. Asmaun. Isim-isim. Musabaqatun. Perlombaan. Dari fi'il madhi. Sabaqah. Musabaqah bentuk apa dia? Siga apa? Masdar. Musabaqah perlombaan, kontes, sayembara, itu pertandingan, turnamen, kompetisi, kejuaraan, itu musabaqah. Kemudian Maklumatun.
Maklumat, Maklumat, pengetahuan, pengetahuan, informasi. informasi. Siga apa tuh dia? Isim isim makan. Yang diketahui. Isim maf'ul. Maf'ul. Jadi wawasan gitu. Wawasan. Wawasan. Pengetahuan, pemahaman. Kemudian Halun. Halah. oh, betul. Betul ya Masdar. Oh ya, halun. Dari madinya halla Halah. yahullu. Halah ya halun. Halun. Halla yahullu. Artinya menguraikan, menjawab pertanyaan. Menjawab. Lihat sini dari fi'il mudha'af Halah. halla menguraikan, menjawab. Halla yahillu. Makan berhenti diam. Makna kontemporer ya. Makna kontemporer artinya menguraikan, menjawab pertanyaan. Halla yahillu diam. Nggak cocok kali itu. Di kamus lain kita lihat. Ada iklannya afwan ya. Zoom ada iklannya tuh. Iklan dari Zoom. Ya, meja aja nanti makan aja 10. Iklan ya. Maklumat afwan. Kita lihat halanya halu. Berhenti mendiami banyak makna. Karena dicairkan di tempatnya. Melampaui. Ini nggak ada juga. Ini kamus al-Munawir mungkin ada. Kita lihat dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ummu Aiza ahlan. Izin nyimak ya Ustaz, soalnya belum pada datang ini sama orang tua. Oh, acara jam berapa? Ngambil apa? Acaranya dikasih tahu guru mah jam 8 sampai jam 10 Ustaz, tapi belum pada ini. Belum pada datang ya? Lagi di Iya. jalan. Iya, mangga Pak. Naik kelas berapa? Ini ke kelas 6 Ustaz. Mau masuk SMP, lagi riwah nyari sekolahnya. Oh, ada mau nih
Mukardina. Iya. Maknanya di sini di Al-Munawwir ada lengkapnya. Karena makna baru dia. Halul Halul mas'alah. halul Pemecahan. masalah, pemecahan masalah. Atau penguraian tuh. Menguraikan. Bisa maknanya penguraian, pemecahan, Penyelesaian. ya, penyelesaian masalah. Maknanya itu. Ya. Berikutnya. Nahrun, sungai. Sungai jamaknya Anharun, anhar, tajri min tahtihal anhar. Itu dia sampingnya. Anharun, Tukanun, Sukan jamak seperti tujar, tulab, sukan, fu'al. Mufradnya sakin. Penduduk, para penduduk. Para penduduk. Wasilatun, wasilah, sarana. Wasilah sarana, betul. Wasilah sarana, media. Muwasalatun, Transportasi. Muwasalat, sarana transportasi. sarana transportasi. Nah, Nunnya kasar ya? nukton, Ya. nukot. Bentar. Muncul ya. Nah, nukotun. Nah, Nukotun, nukotun artinya titik-titik. nuktah, Jamak dari nuktotun. Nuktah, titik. Jamaknya nukot. Nukotun. nukotun. Titik-titik. Kemudian Atwalun, diam, lebih. sintaf diam. Af'alu Atwalu, sintaf itu enggak boleh kanun. namtat. Atwalu, lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih panjang, paling tinggi. Sintaf Aksaru, semua. ya, aksaru lebih banyak. Terus Akdamu lebih lama. Asra'u lebih cepat. nah, Abradu, baroda dingin ya, lebih dingin. lebih dingin. An satu lebih apa nih? Nasyid, lebih giat. Lebih giat. Lebih rajin, aktif. Nanya Om, Ya. Asmaul. Asmaun, musabaqatun, maklumatun, halun, nahrun, anharun, sukanun, wasilatun, muwasalatun, anuk, nuktun, nukot, Nuqatun. nukotun, atwalu, aksaru, akdamu, asra'u, abradu, ansyatu. Syukran. Mukardina. Apa itu? Umuhana. Af'alun. Af'alu, kata kerja. Bana, Af'alun. af'alun, Af'alun. kata kerja Ustadz. Betul Om. Abana, membangun. Bana. Gitu Om. Bana, membangun. Mu'tal apa dia? Mu'tal naqis. Nafis. Nafis apa? Naqis ya. Ya. Bana. Bana ya. Banau. Banat. Banata. Banaina. Anta banaita. Mudorenya? Ya bani. Ya bani. Amar. Ibni. Ibni. Membangun, membina. Ya Om.
Ya Ustadz. Ta'birat masih. Ta'birat, ungkapan-ungkapan. Hati ma'indaka, berikan apa yang Apa ada tuh? padamu. Nah, ya, sini berikan sini. Hati ma indah. Nah, berikan apa yang ada padamu. Kemudian Bila syakka itu Ustadz. bahar fujar dia bisa di majrur syaknya. Oh, bila syaki. Tanwin, tanwin. Bila syakin. Bila syakin, bila raibin, bila raibin, bila Eh, syak. ini ya Ustadz, dengan tanpa keraguan ya Nah, artinya. tanpa ragu lagi. Tanpa keraguan. Hmm. Ladaika, apakah Ladai, ladaika kamu punya Ustadz ya? kamu miliki. Kamu miliki. Ladai, ladai. Ta'birat. Ulangi Om. Ta'birat, hati ma'indaka. Bila syakin ladaika. Syukran. Muhana. Bagus. Afan Ustadz. Kemudian dah dia. Yuk. Tuh Hasana. Baca dan artikan ya. Nah, Ustaz. Bentar, anakku satu. Ya. Ad-darsu tasi'u musabaqatun Musabaqatun fil ma'lumati. Perlombaan pada pengetahuan wawasan. Lomba wawasan gitu. lomba wawasan. Musabaqah lomba, turnamen, kejuaraan, kontes, kompetisi, sayembara, maklumat, wawasan, pengetahuan. Pengetahuan. Nah, Ustaz. Kayak cerdas cermat. Sabaq. Musabaqah tilawatil Quran. Apa tuh? Ya, musabaqah perlombaan pembacaan Al-Qur'an. Hiwar baina Abdurrahman wa Abdul Karim. Nah, Abdurrahman, hal tusa'iduni ya Abdul Karimi fi halli hadhil musabaqati. Artinya apa hal? Maukah kamu? Maukah kamu membantuku, wahai Abdul Karim, di dalam hal memecahkan perlombaan ini gitu. Perlombaan ini, kontes Sayembara ini. sayembara. Fi hal di dalam menyelesaikan, memecahkan, menguraikan perlombaan atau sayembara ini. Abdul Karim. Abdul Karim, sauhawilu, saya akan mencobanya. Hati ma indaka, berikan apa yang kamu punyai, gitu Ustaz. Sini lihat. Sini berikan kepada. Sini berikan padaku. Abdurrahman, ma awalul haramaini wasanil kiblataini. Apa yang pertama? Tanah suci yang pertama. Apa tanah suci yang pertama dan yang kedua? Kiblat yang kedua. Abdul Karim, haza su'alun sahlun. Ini pertanyaan yang mudah. Al-Ka'batu bila syakin. Ka'bah. Tanpa ragu lagi. Ka'bah tanpa ragu. Baitullah. Rumah Allah. Abdurrahman, ajal. Iya. Laqad kanat awwala baitin wada'ahullahu linnasi. Sungguh Ka'bah adalah rumah yang pertama dan Allah yang bukan dan wada'a fi'il mu'tal misal. Na'am Ustaz. Dan Allah meletakkannya kepada manusia gitu. Ka'bah adalah rumah pertama yang Allah letakkan
jadikan untuk manusia. 6. Wa asbahat kiblatal muslimina ba'dal masjidil aqsa. Dan dia menjadi kiblat yang pertama bagi muslim Bukan, setelah kiblat pertama. Oh. Menjadi kiblat kaum muslimin. Dan dia menjadi kiblat kaum muslimin setelah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Kiblat yang pertama. Nah, Ustaz. Nah, Abdul Karim. Wa ma zalat kiblatahum hattal an. Dan masih menjadi kiblat bagi kaum muslimin sampai sekarang. Abdurrahman, haza sahihun. Ya, ini benar. Ma atwalu nahrin fil alam. Sungai apa yang terpanjang di dunia? Abdul Karim, la azkuru jayyidan. Saya tidak mengingatnya dengan baik gitu, Ustaz. Saya tidak terlalu ingat. Dengan baik. Nahrun Nil wa rubbamal Amazuna. Mungkin Sungai Nil. Sungai Nil dan mungkin juga Sungai Nil dan mungkin juga Sungai Amazon. Abdurrahman da'ani akro. Da'ni akra'ul ijabata fi kitabil jugrafiyah. Berikan kepadaku. Biarkan saya coba. Biarkan saya coba membaca jawabannya di buku geografi. Nah, Nahrun Nil. Jawabannya Nahrun Nil. Nahrun Nil atwalu min Nahril Amazon. Sungai Nil lebih panjang daripada Sungai Amazon. Abdurrahman, ma aktsarul biladil islamiyati sukkanan. Negeri Islam mana yang paling banyak penduduknya? Abdul Karim, Indonesia. Nah, Ustaz. Abdurrahman, ma aqdamu jami'atin fil alam. Universitas yang paling tua. Apa universitas yang paling tua di dunia? Abdul Karim, Al-Jami'ul Azharu. Universitas Al-Azhar. Allazi banahul Fatimiyuna munzu alfi amin fi Misra. Yaitu yang dibangun oleh Fatimiyun gitu, Ustaz. Jadi keturunan Fatimiyun. Yang dibangun oleh keturunan Fatimiyun sejak 100 tahun 1000 tahun di Mesir. Abdurrahman, ladaika ma'lumatun kasiratun. Kamu banyak memiliki itu sayembara. Wawasan. Banyak wawasan. Inam. Ustaz, kamu memiliki banyak wawasan. Abdul Karim, hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Apakah kamu memiliki pertanyaan yang lain, wahai saudaraku? Abdurrahman, intahaina walhamdulillah syukran. Kami sudah selesai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih. Syukran. As'ilatun ukhra. Muannasnya ukhra, mudzakarnya akharu. Kitabun akharu. Ustaz. Kitabun Muannas as'ilatun ukhra. Ada alif apa tuh? Ukhra? Alif maksur, Ustaz. Alif maksur, ukhra. Wadih? Kehasanah? Wadih, Ustaz, insyaallah. Diartikan ya. Naam. Ad-darsu tasi'u.
Ad-darsu tasi'u musabaqatun fil ma'lumati. Hiwarun Hiwarun baina Abdul Rahman wa Abdul Karim. Hal baina tusa ada baina zarf ya. Kalau ada baina oh, jadi majrur. Baina bain Abdurrahman. baina Abdurrahman Abdi mudhaf. baina Abdirrahmani wa Abdil Karimi. Abdurrahman hal Nah, Abdurrahman, hal tusa'iduni ya Abdul Karimi fi halli hazihil musabaqati? Abdul Karim, sa'uhawilu hati ma indaka. Abdurrahman, ma awalul haramaini wa thanil kiblataini. Abdul Karim, haza su'alun sahlun. Al-Kabatu bila syakkin, Baitullah. Ajal, laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nasi wa asbahat qiblatal muslimina ba'dal Masjidil Aqsa wa ma zalat qiblatahum hattal ana. Abdurrahman, hadza sahihun ma atwalu nahrin fil alam. Abdul Karim, la adhkuru jayyidan nahrun Nil wa rubbamal Amazon. Da'ni aqra'ul ijabata fi kitabil jugrafiyah. Nahrun Nil atwalu min nahril Amazona. Abdurrahman, ma aktsarul biladil islamiyyati sukkanan. Abdul Karim, Indonesia. Abdurrahman, ma aqdamu jami'atin fil alam. Abdul Karim, al-jami'ul azhar allazi banahul fatimiyuna munzu alfi amin fi Misra. Abdurrahman, ladaika ma'lumatun kasiratun. Abdul Karim, hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Intahaina walhamdulillah. Syukran. Syukran. Hasanah. Puan Ustaz. Mukardina. Kita berdua ya. Nonton. Ana Abdurrahman. Hal tusa'iduni ya Abdul Karim fi halli hadhil musabaqati? Sa'uhawilu hati ma indaka. Ma awwalul haramaini wa thanil qiblataini. Hadza so'alun sahlun. Al-Ka'batu bila sakin Baitullahi. Ajal, laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nas wa asbahat qiblatal muslimina ba'dal Masjidil Aqsa. Wa ma zalat qiblatahum hattal an. Hadza sahihun. Ma atwalu nahrin fil alami. La azkuru jayyidan. Nahrun Nili wa rubbama Amazon. Da'ni aqra'ul ijabata fi kitabil jugrafiyah. Nahrun Nili atwalu min nahril Amazon. Ma aksarul biladil islamiyati sukanan. Indonesia. Ma aqdamu jami'atin fil alam. Al-Jami'ul Azhar alladhi banahu al-Fatimiyuna mundu alfi amin fi Misra. Ladaika ma'lumatun kasiratun. Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Intahaina walhamdulillah. Syukran. Nantian Mukardina Abdurrahman. Hal tusa'iduni ya Abdul Karim fi hali hazihil musabaqatin. Sa'uhawilu hati ma indak.
Ma awalul haramaini wasanil kiblataini. هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. Ajal. Laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu linnas wa asbahat kiblatal muslimina ba'dal masjidil aqsa. وما زالت قبلتهم حتى الآن. Hadza sahihun. Ma atwalu nahrin fil alam. لا أذكر جيدا نهر النيل وربما الأمازون. Da'ni akra'ul ijabata fi kitabil ju'rafiyah. Nahrun Nili atwalu min nahril Amazon. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ Indonesia. ما أقدم جامعة في العالم؟ Al-Jami'ul Azharu allazi banahul Fatimiyuna munzu alfi amin fi Misra. لديك معلومات كثيرة. Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? انتهينا والحمد لله. شكرا. Tadi ada kata da'ni tuh, da'ni. Apa dia da'ni? Da'ah. Dari madinya Da'ah. Ya da'u. Berarti ini amal. bukan. Misal Da'ah. Laki. mu'tal misal. Oh, wada'ah. Ustaz. Wada'a. Ya Pakai da'u. Wada'a. Wada'a ya da'u. Yada'u. Do'a. Do. Berarti madinya wada'a. Wada'a ya da'u. Da. Da'. Wada'a tinggalkan, biarkan. Mu'tal misal kan? Iya. Wada'a kedal. Kalau wada'a kedal. Wada'a. Jama. Wada'a. Meninggalkan. Wada'a. Oh. Wada'an. Wada'an. Tinggalkan aku, biarkan aku. Da'ni. Biarkan aku. Tinggalkan Biarkan aku. Biarkan aku. Wada'a. Wada'a malahu, menyetor. Ya. Nukardina. Soal. Aina Nahrun Nil? Fil Afrika. Fi Afrika. Aina al-Ka'bah? Fi Makkah. Aina al-Masjid al-Aqsa? Fil Palestina. Aina Nahrul Amazon? Ini Amerika Latin. Aina al-Jami'ul Azhar? Misra. Fil Misra. Nah, ini dia jawabannya. Nahrun Nil fi Afrika. Al-Ka'bah fi Makkah. Masjid al-Aqsa fi Al-Quds. Nahrul Amazon fi Brazil. Amerika al-Janubiyah. Al-Jami' al-Azhar fi Al-Qahirah. Ikran, Kardina. Mantan. Sudah cermat, Ustaz. Paham? Sudah cermat jadinya. Apa? Sudah cermat. Ini cerdas cermat. Iya. Cerdas cermat, kontes cerdas cermat. Ya, nah, Ustaz. Syukran.
Karlina. Ummu Hana hadirah. Ada? Ummu Hana, Ummu Dina hadirah. Hadirah Ustaz. Saya Ummu Aizah Insyaallah. simak apa mau coba? Ummu Aizah lagi ngambil rapot. Ummu Aizah simak sepertinya. Ummu Hana hadirah. Kita tunggu. Mungkin simak beliau. Dengan Ukhtu Hasanah ya. Ukhtu Hasanah praktikan ya. Nah, Ustaz. Ummu Dina Abdurrahman. Bismillah. Hal tusaiduni ya Abdul Karimi fi halli hadhil musabaqati? Sa'uhawilu hati ma indaki. Indaka Abdul Karim. Nah, Abdurrahman. hati ma indaka. Ma awwalu haramaini wa tsanil qiblataini? Haza su'alun sahlun. Al-Ka'batu bila syakkin Baitullah. Ajalan. Laqad kanat Ajal. awwala baiti. Masuk. Ajal. Bukan ajal. Oh, Sukun. ajala Ustaz. Oh, ajala. Laqad Sukun ya kanat nanti. awwala Sukun. ajal. 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 Laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nasi. Wa asbahati qiblatal muslimina ba'dal Tanif dia. Wa asbahat. qiblatal muslimina ba'dal Masjidil Aqsa. Nah. Wa ma zalat qiblatahum hattal ana. Hada sahihun. Ma atwalu nahrin fil alami? La adhkuru jayyidan nahrun Nil wa rubbamal Amazuna. Da'ni aqra'ul ijabata fi kitabil jughrafiyyah. Oh, masih ya. Nahrun Nil atwalu min nahril Amazon. Masih tuh Ustaz Abdurrahman. Oh, masih ya. Ma aktsaru biladil islamiyati sukanan? Indonesia. Ma aqdamu jami'atin fil alami? Al-Jami'ul Azharu alladzi banahul Fatimiyuna munzu alfi amin fi Misra. Ladaika apa itu Kak? Ma'lumatun katsiratun. Ma'lumatun. Ladaika ma'lumatun katsiratun. Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Bagus. Intahayna. Walhamdulillahi. Syukran. Gantian. Hasanah. Abdurrahman. Nah, Ustaz. Hal tusa'iduni ya Abdal Karimi fi halli hazihil musabaqati? Sa'uhawilu. Hati ma indaka. Ma awalul haramaini wa thanil kiblataini? Hada su'alun sahlun. Al-Ka'batu bila syakka baitullahi. Bila syakkin. Bahar Fujar. Bila syakki baitullahi. Ajal, laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nasi wa asbahat qiblatal muslimina ba'dal Masjidil Aqsa. Wa ma zalat qiblatuhum hatta al-ana. Qiblatah mansub ada mazana. Menasabkan dia. Wa ma zalat qiblatahum hatta al-ana.
Hana. Haza sahihun. Ma atwalu nahrin fil alam. لا أذكر جيدا نهر النيل وربما الأمازون. Da'ni aqra'ul ijabata fi kitabil jugrafiyah. Nahrun Nil atwalu min nahril Amazuna. ما أكثر بلاد الإسلامية Masih. masih ya? Oh, ya. Ma aksarul biladil islamiyati sukkanan. Indonesia. Nah. Ma Ma aqdamu jami'atin fil alami. Al-Jami'ul Azharu alladhi banahul Fatimu apa itu? Fatimiyun. Fatimiyuna mundul alfi amin fi Misro. Ladaika ma'lumatun kathiratun. Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Intahaina walhamdulillah. Syukran. Bagus. Dina, aina nahrun Nil? Nahrunil fi Ifriqiya. Aina al-Ka'batu? Al-Ka'batu fi Makkah. Aina Kata al-Masjid Mukarramah. al-Aqsa? Fi Quds. Aina nahrul Amazoni? Nahrul Amazon fi Brasil. Aina al-Jami' al-Azhar? Fil Misro. Bahasana. Ustaz. Ma awwalul haramaini? Wal haramaini Ka'batu. Al-Ka'batu bila syak. Al-Ka'batu. Ma awwalu qiblatin lil muslimin? Awalul kiblatil muslimin al-Masjidil Aqsa fi Masjidil Aqsa gitu Ustaz. Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidil Aqsa. Ma atwalu nahrin fil alami? Atwalu nahri fil alami Nahrun Nil. Ma aktsarul biladil islamiyyati sukkanan? Indonesia. Ma aqdamu jami'atin fil alami? Jami'atul Azhar. Jami'atul Azhar. Ini. Al-Ka'batu awwalul haramain, Al-Masjidil Aqsa awwalu qiblatil muslimin. Ya kan? Nah, Ustaz. An-Nil. Ikrar. Wah, Dina bahasana. Ustaz. Apa Ustaz? Mau nanya Ustaz. Boleh, Boleh Ustaz. Itu semalam yang ada, ini kan di sini aku lihat ada syukron. Nah semalam yang di DL apa ya? Ashkurka. Ashkur kaya ahi. Ashkuru kaya ahi. Setahu saya kan syukron kayak ini ya. Semalam saya pikir itu aku bersyukur. Ternyata aku berterima kasih. Berarti itu fi'il mudhari ya semalam ya? Yang ashkuru kaya ahi. Saya mau lihat. Ashkurka kalau nggak salah apa ya. Semalam mau nanya tapi nggak ada waktu. Ustaz kepental. Gak ada suaranya.
Mulina syukran urutan keberapa dia? Setelah mudhari'? Syukron Dari berarti madhu. masdar ya, urutan ketiga. Betul, Oh, masdar dari masdar. Fu'ulun. dia fu'lun, beda wazan. Fu'lun. Oh, fu'lun. Syukron. Dari syakara yashkuru. Syakaro yashkuru. Ini Oh, ini. Syakaro yashkuru syukron. Itu masdar. Ya. Mansub. Fa'ala yaf'ulu fu'lan. Fa'ala yaf'ulu fu'lan. Benar ya? Ya, udah. Jelas, Ustaz. Jelas. Dan lagi? Nggak ada, Ustaz. Ini semalam yang mau saya tanyakan di DL, cuman nggak sempat kan waktunya. Ada kejadian. Syukran, Ustaz. Ini wazan masdar salah satunya semalam tuh fu'ulan. Salah satunya saja. Oh, Bukan semalam hanya itu. fu'ulan. Oh, ya, na'am. Fu'ulan. Ummu Hana sudah siap? Masih Sudah, Ustadz. Nah ya. Ummu Aiza, simak masih ya? Ummu Aiza. Ambil rapat ya. Dengan Mukardina mungkin sekali lagi. Iya, boleh, Pak. Ummu Hana Abdurrahman. Hal tusa'iduni ya Abdal Karimi fi hali hadhil musabaqati? Sa'uhawilu hati ma indaka. Ma awalul haramaini wasanil kiblataini? Hadza su'alun sahlun. Al-Ka'batu bila sakin baitullahi. Ajal, laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nasi wa asbahat qiblatal muslimina ba'dal masjidil aqsa. Wa ma zalat qiblatahum hatta al-ana. Hadza sahihun. Ma atwalu nahrin fil alami? La azkuru jayidan. Nahrun Nili wa rubbamal Amazon. Da'ni aqra al-ijabata fi kitabil aqra'u yas. Da'ni Aqra. Dijazam. Da'ni aqra al-ijabat. Da'ni aqra atau aqra ya Ustaz? Dia dijazam Aqra. Oh, Kan ada amal sebelumnya. Kalau mau disambung Aqra'i. Betul dah betul. Oh ya Ustaz. Da'ni aqra al-ijabata fi kitabil geografiyah. Oh, biografi. Nahrun Nil atwalu min nahril Amazon. Ma aksarul biladil islamiyati sukanan. Indonesia. Ma aqdamu jami'atin fil alam. Al-Jami'ul Azhari alladhi bana Al-Jami'ul Azhari alladhi Naat ya. Al-Jami'u. Oh iya Ustaz. Al-Jami'u Al-Azharu alladhi banahu al-Fatimiyuna munzul alfi amin fil Misri. Fi Misri. Misrin. dia Misr mamnu min as-sarf. Oh ya Ustaz, fi Misra. Misr. Mas. Ya. Karlina ladaik. Ya. Ladaika ma'lumatun kasiratun. Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Intahaina walhamdulillah. Syukran. Gantian Ummu Hana Abdurrahman. Tadi? Tadi Widya Abdurrahman Ustaz. Mukardina sekarang. Iya. Hal tusa'iduni ya Abdal Karim fi halli hazihil musabaqati. Sa'uhawilu hati ma'indaka. Ma awalul haramaini wasanil kiblataini.
هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. Ajal, laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nasi wa asbahat qiblatal muslimina ba'dal Masjidil Aqsa. وما زالت قبلتهم حتى الآن. Hadza sahihun. Ma atwalu nahrin fil alam. لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. Da'ni aqra'il ijabata fi kitabil ju'rafiyah. Nahrun Nili atwalu min nahril Amazon. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ Indonesia. ما أقدم جامعة في العالم؟ Al-Jami'ul Azharu allazi banahul Fatimiyuna munzu alfi amin fi Misra. لديك معلومات كثيرة. هل هناك Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? انتهينا والحمد لله. شكرا. أحسنتما هنا سؤال. Ya, أين Ustaz. نهر النيل؟ Apa Ustaz? Putus-putus. أين نهر Aina النيل؟ Nahrun Nil. Nahrun Nil fi Afrika, fi Afriqiya. إفريقيا. Afriqiya. أين الكعبة؟ Al-Ka'batu fi Makkah. أين المسجد الأقصى؟ Fi Palestina. في القدس. Oh ya, fi Al-Quds ya Ustaz. أين نهر الأمازون؟ Nahrul Amazon fi Amerika. في أمريكا الجنوبية. Ya, Janubiyah. في برازيل. أين الجامع الأزهر؟ Al-Jami'ul Azharu fi Misra. مكررين. ما أول الحرمين؟ كارينا حاضرة. Ka'batu. Nah, Ummu Kardina ada? Ya, ada Ustaz. Ma awal haramain? Masjid awal haram. Hmm. Masjidil Al-Ka'bah. Masjidil Al-Ka'bah. Ma awal qiblatin lil muslimin? Masjidil Aqsa. Ma atwalu nahrin fil alami? Nahrun Nil. Ma aktharul biladil islamiyyati sukkanan? Indonesia. Ma aqdamu jami'atin fil alami? Apa tadi? Jami'atul Al-Jami'atul Azhar. Azhar. Nah. Kita coba latihan berikutnya ya. Masih Mukardina. As'ilatun wa ajwibatun. As'ilatun wa ajwab. Ajwibatun. Iya. As'ilatun wa ajwibatun. Soal dan pertanyaan dan jawaban. Takalam musta'inan biswari wal kalimati kama fil amsilati. Bicaralah musta'in. dengan dibantu oleh gambar. Dengan dibantu oleh gambar dan kata-kata yang ada di pada contoh. Dibaca dulu, Om. Ya. Muhammadun tilmizun
tawilun. Muhammad, Muhammad murid yang murid yang tinggi. tinggi, dia badannya tinggi. Kemudian Ummu Hana menjawab, Naam, lakin Hasanu atwalu minhu. ya. Ya, akan tetapi Hasan lebih tinggi darinya. Kita ubah dari tafdil kan, isim tafdil ya. Iya, Ustadz. Asani Mukardina, Muhammadun tilmizun tawilun wa kadzalika Hasanun wa Aliyun. Muhammad murid Muhammad murid yang tinggi, demikian dan juga Hasan dan Ali. Naam, lakin Marwanu atwalus salasati. Atwalus salah satu. Salah Atwalu sati. mudah. Salah sati, Bagus. Ustadz. Bagus. Ya, akan tetapi Marwan adalah yang paling tinggi ketiga. Asalis Salis man atwalu tilmizin fi faslina. siapa murid paling tinggi? Di kelas kita. Ummu Hana. Marwanu atwalu tilmizin fi faslina. Marwan Marwan lah. paling tinggi, murid paling tinggi di kelas kita. Ayyuhuma atwalu Muhammadun au Marwanu. Siapa yang paling? Belum ya. Siapa yang paling tinggi keduanya? Siapa yang paling tinggi keduanya, Muhammad atau Marwan? Marwan. Marwan. Ini soalnya soal tasawur semua Ummu Hana Mukardina ya. Iya. Tasawur, meminta gambaran, meminta kejelasan. Ta'yin. Ya kan? Ta'yin semuanya. Yang nomor 2 sampai 4 itu pertanyaan. Nomor 1 bukan pertanyaan kan? Bukan. Ya, apa diartikan? Mukardina ulang. Muhammadun tilmizun tawilun. Naam, lakin Hasanu atwalu minhu. Muhammadun tilmizun tawilun wa kadzalika Hasanun wa Aliyun. Naam, lakin Marwanu atwalus salasati. Ma atwalu tilmizin fi faslina. Marwanu atwalu tilmizin fi faslina. Ayyuhuma atwalu Muhammadun au Marwanu. Marwanu. Sekali lagi Ummu Kardina. Muhammadun tilmizun tawilun. Naam, lakin Hasanu atwalu minhu. Hasanun boleh tanwin Muhana. Hasanun. Oh, Widya baca di teks aja Susat. Naam, lakin Hasanun atwalu minhu. Muhammadun tilmizun tawilun wa kadzalika Hasanun wa Aliyun. Naam, lakin Marwanun atwalus salasati. Nah, kalau Marwan ada alif dan nun, mamnu min as-sarf ya. Oh iya, yang ada alif dan nunnya ya Ustaz, lupa. Naam, lakin Marwanu atwalus salasati. Bagus. Man atwalu tilmizin fi faslina. Marwanu atwalu tilmizin fi faslina. Ayyuhuma atwalu Muhammadun au Marwanu. Marwanu. Nah, sekarang Mukardina Al-Kongo. Al-Kunugu, apa Ustaz? Kongo. Kongo. Oh, Negara sudah Kongo, masuk. Kongo. Nahru Tawil Al-Amazon Atwal An-Nil Atwal Salasa fil Alam. Mukardina buat pertanyaan. Al-Kungu nahrun tawilun. Al-Kungu nahrun tawilun. Ummu Hana jawab. Oh ya Ustaz. Naam. An Al-Kungu nahrun tawilun.
Lakin Lakin al-Amazon atwalu minhu. bagus. Al-Kungu nahrun tawilun. Wa kadzalika An-Nil Wakadzalika An-Nil wa al-Amazon. oh ya Al-Amazon wal Hmm. Amazon. Bagus. Naam. Naam. Lakinna nila atwalu salasati. Bagus. Ma atwalu Ma'at walu. atwalu Nahrin. nahrin fil alam An-Nilu atwalu nahrin fil alami. Bagus. ayyuhuma atwalu al-Amazon au An-Nil. An-Nilu. An-Nil. Masih mukarrina. Ya. November. Syahrun baridun. Novemberun November. no Novemberu November bahasa ini bahasa ya, aja. November sahrun baridun. Naam. Lakinna yuna apa sih itu bacanya? Desember ya. Lakinna Desember abradu minhu. Lebih Mama. dingin. November sahrun baridun. Sahrun baridun. November syahrun baridun. November sahrun baridun wa kadzalika Desember wa Januari. Udah Desember aja. Wa kadzalika Desember wa Januari nah. Wa kadzalika Desember wa Januari. Januari. Yanayir. Bahasa Arab Yanayir. Yanayir. Desember wa Yanayir. Naam. Lakinna Yanayiru abrodu salasati. Nah, bagus. Ma atwalu. Oh iya, ma abrodu. Syahrin. November Ma'abradu syahrin. Ma'abradu syahrin fi sanati. Yanayiru abradu syahrin fi sanati. Ayyuhuma atwalu. Abradu. November. Oh ya, ayyuhuma abradu. November atau Desember? Ya, jawabannya kan Januari ya Ustaz ya? Oh ya. Benar Ustaz. Yanayiru Ustaz jawabannya. Ayyuhuma abradu Desember. Ayyuhuma abradu Desember atau Yanayiri? Yanayiru. Yanayiru Ustaz udah jawabannya. Sekarang Ummu Hana. Fatimah Mumarridah. Ya Ustaz. Bentar. Fatimatu mumarridatun nasyitatun. Naam. Lakin Samiratun. Nama perempuan tak boleh kan? Naam, lakin Samiratu ansatu minha. Bagus. Ansyatu minha.
Fatimatu mumarridatun nasyitatun wa kadzalika Samiratu wa Su'adu. Naam, lakin Samiratu Lakin Su'adu lakin Su'adu an satu salasati. bagus. Satu salah satu. Udah lagi ya, Ustaz ya? Hanya Man ansyatu mumarridatin fil mustashfa. Su'adu an satu salasati fil mustasfa. Ansyatu Mumarridatin An satu mumarridatin fil mustasfa. Ayatuhuma Ustaz. Ayyuhuma ya Ustaz. Ayyuhuma ansyatu Fatimatu au Su'adu. Su'adu Su'ad. As-sayyarah As-sayyaratu wasilatun sari'atun. Naam, lakin al-kitaru lakin harfu istidrak saudaranya inna lakinnal qitara. Tapi di sini huruf ataf dia. Contohnya huruf ataf dia bukan harfu istidrak saudaranya inna bukan. Lakin sukun ya. Naam, Tad. Marfu selepasnya. Lakinil qitaru asra'u minha. As-sayyaratu wasilatun sari'atun wa kadzalikal qitaru wat ta'iratu. Naam, lakinnit ta'iratu asra'u salasati. Ma asra'u wasilatin fil muwasalati. At-ta'iratu asra'u wasilatin fil muwasalati. Ayyuhuma asra'u as-sayyaratu aw ta'iratu awit ta'iratu. At-ta'iratu. Akro ya saya. Akro madinatun kabiratun. Naam, lakin al-hurtumu akbaru minhu. Akro madinatun kabiratun wa kazalikal khurtumu wal qahiratu. Naam, lakin qahiratu akbaru salasati. Ma akbaru madinatin fi Afriqiyah. Ifri betul. Betul ya Ustaz. Ma akbaru madinatin fi Afriqiyah. Al-Qahiratu akbaru madinatin fi Afriqiyah. Ayyuhuma akbaru Akra awil Qahiratu. Al-Qahiratu. Masya Allah. Bisa baca Lina, Muhana? Insyaallah Ustaz. Ya. Lina, mau coba? Lina Boleh ada Ustaz? Ada.
Ada ya. Mudina dengan Uktu Hasanah, simak dia. Kita berdua ya. Dengan Ana ya. Boleh Ustaz. Ya, Ana tanya ke Mudina contohnya dulu. Muhammadun tilmizun tawilun. Naam, lakin Hasanun atwalu minhu. Muhammadun tilmizun tawilun. Wa kadzalika Hasanun wa Aliyun. Naam, lakin Marwanu atwalu salasati. Man atwalu tilmizin fi faslina. Marwanu atwalu tilmizin fi faslina. Ayyuhuma atwalu, Muhammadun au Marwanu. Marwanu. Nah, itu contohnya ya. Ya, Ustaz. Nomor 2 sekarang. Al-Kongo nahar tawilun. Al-Kongo nahrun tawilun. Naam, lakin Al-Amazon atwalu minhu. Al-Kongo, Al-Amazon, wa kadzalika Al-Kongo wal Amazon nahrun tawilun. Wa kadzalika An-Nilu. Naam, lakin Anil atwalu salasati. Ma atwalu nirin. Ma atwalu nahrin fil alami. Anil atwalu salasati fil alami. An-Nilu atwalu nahrin fil alam. Anil atwalu salasati fil alami. Nggak pakai salah. Atwalu nil ya. Atwalu An-Nilu nil. atwalu nahrin Anil atwalu nahrin fil alami. fil alami. Ayyuhuma atwalu, Al-Amazon au Nil. Anil. Yang kedua, November. November syahrun baridun. Naam, lakin Desember abrodu minhu. November syahrun baridun. Wa kadzalika Desember wa Yanayir. Naam, lakin abrodu salasati. Lakin Yanayir abrodu. Naam, lakin Yanayir abrodu Abrodu salas. abradu salasati. Ma abrodu syahrin fi sanati. Yanayiru abrodu fi sanati. Yanayir abrodu syahrin. Yanayir abrodu syahrin fi sanati. Ayyuhuma abrodu Desember au Yanayir. Yanayir. Gantian Ambudina. Fatimah Mumaridah Nasyid. Fatimatu mumaridatun nasyitatun. Naam, lakin Samiratu ansyatu minha. Fatimah mumaridatun nasyitatun wa kadzalika Samirah wa Su'ad. Naam,
Lakin su'adu atwalus salasati. Man ansyatu mumaridatun fil mustasfa. Su'adu ansyatu mumarridatin fil mustashfa. Ayyuhuma ansyatu Fatimah awit Su'ad. Au Su'ad. Su'adu sayyarah wasilah sari'ah. As-sayyaratu wasilatun sari'atun. Na'am, lakinil qitaru asra'u minha. As-sayyaratu wasilatun sari'atun wa kadzalika al-qitaru asra'u. Wa kadzalika al-qitaru Ma wat-ta'iratu. asra'u Wa kadzalika al-qitaru wa kadzalika al-qitaru wat-ta'iratu. wat-ta'iratu. Na'am, lakin at-ta'iratu asra'u thalathati. Ma asra'u ma ya. Ma asra'u as-sayyaratu Ma asra'u wasilatun wasilatin wasilatin fi muwassalati. At-ta'iratu asra'u wasilatin fil muwassalat. Ayyuhuma asra'u as-sayyaratu au at-ta'iratu. At-ta'iratu tab'an akra madinat kabirah. Akra madinatun kabiratun. Naam, lakinil khurtumu akbaru minha. Akra madinatun kabiratun wa kadzalika al-khurtum wa al-qahiratu. Naam, lakinil qahiratu akbaru salasati. Ma akbaru fi Afrikia. Ma akbaru madinatin gitu. Ma akbaru madinatin. Ma akbaru madinatin fi Afrikia. Fi Afrikia. Al-Qahiratu akbaru madinatin fi Afriqiya. Ayyuhuma akbaru akro au al-Qahiratu. Al-Qahiratu. Masya Allah, bagus Mulina. Alhamdulillah. Bisa ya? Berarti ini jilid ketiga hampir sama semua ya Ustaz ya soalannya dari pelajaran yang pertama itu. Betul. Hiwarnya sama dengan hiwar kan? Iya. Isim Menceritakan tafdil gambar. jumpa lagi di sini kan isim tafdil. Iya, nah Ustaz, isim tafdil, terus lakin, istidrok. Lakin Bukan ya? istidrok, Bukan tapi istidrok dia itu dia. Diri sukun bukan huruf saudariina, huruf ataf saja. Terus tadi itu ada mazalah, ada mundu. Nah, gimana Ulang lagi. Iya, nah Ustaz. Ummu. Afan Ustaz. Tidak waktu Ummu Hana hadirah. Hadirah Ustaz. Yang berikutnya ya, istabdil. Istabdil kama fil misal. Ubahlah, gantilah sebagaimana dicontoh. Kana
Kana Ahmadu waladan wa asbahal ana rajulan. Kana dan asbah sama tuh, merafakkan isimnya Iya, dan merupakan isim dan menasabkan khobar. Ahmad sebelumnya hanya seorang anak. Sekarang dia sudah menjadi Laki-laki ya Ustaz ya? Pria, laki dewasa. laki dewasa. Udah gede. Udah gede. At-tajir fakir goni menjadi Menjadi apa Ustaz? Kanat tajiru faqiran wa asbahal ana ghaniyan. tadinya pedagang itu Tadinya. orang fakir, Mm-mm. sekarang sudah jadi kaya. Nah kan? Iya, Tajir isim kana, fakiran khobar. khobar, Khobar kana. asbaha. Mana isim asbahanya, Al-ana. Enggak, Bukan. Ustaz. Domir. Domir mustatir. Takdiru. Takdir. Takdiruhu huwa. Wah, kembali kepada Kembali kepada at-tajiru ya Ustaz. tajir. Al-an, zarf apa al-an? Zorof zaman. Ghaniyan, Hah? Gonian. Ini. Apa namanya? Hal ya khobar Ustaz. dari, Oh, khobar, khobar khobar. dari, Khobar dari asbaha. gitu, sama-sama mansub. As-sayyara jadida qadimah, Kan, muannas. kana sayyaratu. Kanatis. Kanatis sayyaratu jadi datan. Hmm. Wa asbahat al-ana qadimatan. Bagus. Al-khairu kasir Kana qalil. kanal khairu kasiran wa asbahal ana qalilan. Al-jawu barid har. Kanal jawu baridun. Kanal jawu baridan wa asbahal ana haran. As-safaru Haran. sa'bun sahlun. Iya Ustaz. Kana safaru sa'ban wa asbahal ana sahlan. Jami'ah. Kanatil jami'atu saghiratan wa asbahal ana wa asbahat al ana kabiratan. Gitu. Kuntu maridan wa asbahtul an sahihan. Sahihatan ya Ustaz. Sihatan. Sahihan atau saliman. Saliman. Kuntu musafiran wa asbahtul an muqiman. Ya. Iya Ustaz. Kuntu taliban Ya. wa asbahtul Wa asbahal an ana mudarrisan. ustadan. Ustadan, mudarrisan, muhandisan, tabiban. Ya. Kuntu azaban wa asbahtul an mutazawwijan. Ya kan? Iya Ustaz. Kuntu jahilan wa asbahtul an am Amilan. am. Bisa kan? Bisa Muhana, Ustaz, insyaallah. Mukardina, as-sayyarah jadida qadimah. Kanati sayyaratu jadi datan. Wa asbahal ana qadimatan. Wa asbahatil wa asbahatam wa asbahat Wa asbahat til ana qadimatan. al khair kasir. Kanal khairu kasiran. Wa asbahal ana qalilan. Al jaw Kanal jawu baridan. Asbahal ana wa as wa asbahal ana aharan. as-safaru Kana safaru so'ban. Wa asbahal ana sahlan. al jami'ah Kanatil jami'atu so'iratan. Asbahatil ana kabiratan. kabiratan. Bagus. Mukardina, mudina, as-sayyaratu As-sayyaratu jadidatun qadimatun.
Kanatis sayyaratu jadidatan wa asbahatil ana qadimatan. Al-khairu. Al khairu kasirun qali kanal khairu kasiron wa asbahal ana qalilan. Al-jawwu. Kanal jawu baridan wa asbahal ana haron. As-safaru. Kana safaru sokban wa asbahal ana sahlan. Al-jami'ah. Kana jami'atu saghiratan wa asbahal ana kabiratan. Nah, ketemu lagi kan? Asbaha saudarinya kana. Asbahal Oh, kana ya na'am Ustaz. Iya Ustaz, merofakkan ulang lagi. isimnya. Merofakan Dan isi menasabkan khobar. tadi ada kan di Musim hiwar tanah. tuh? Di hiwarnya tadi. Ya ada. Ada ya? Iya Wa ada. as. Nah tadi. Wa asbahat ya. Oh tadi mazala ya. Mazalat. Di hiwar tadi ada enggak? Kayaknya Mazalah yang ada kayak. mazala yang ada ya. Mazala. Iya. Mazalat sama tuh saudari kana aja kan? Mazalat Iya, masalah qiblatahum. Iya. Tadi ada tuh wa asbahat nih ada di atasnya wa asbahat. Ya kan? Wa asbahat artinya menjadi gitu. Wa asbahat kiblatal muslim. Menjadi kiblat muslim Menjadi para kiblat. umat Islam. Ahmad tadinya hanya seorang anak dan dia sekarang sudah menjadi laki-laki dewasa. Menjadi ya. Sama seperti Sarah yasiru. Selesai mungkin sampai sini jumpa kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ummu Dina jadi 3 lebih menantang ya latihannya. Betul. Iya nah Ustaz. Banyak kosakata baru, banyak pola-pola apa itu yang baru juga. Lebih menantang. Ini hari libur Ustaz. Saya lagi di luar ini. Tanggal merah di sini. Tanggal merah. Nah, minggu depan ini mampir kita ke rumah teman baru jalan. Oh gitu. Dingin cuaca panas, musim panas di sana? Sini musim panas. Lagi musim panas. Ya? Paling nanti bulan November itu baru dingin. Itu Ustaz, anakku, itu ngomonganku ya. Kan kemarin berdebat sama mamanya. Dia bilang, bertanya sama itu ibunya ya. Itu Yesus lahirnya di bulan November, bukan bulan Desember. Kayak gitu. Tapi ibunya bilang, masa sih? Siapa yang bilang? Gitu. Itu bu guru. Lah terus adiknya bilang lagi, bukan bulan November, bukan bulan Desember, tapi Januari. Aku jadi seperti itu emang agama orang Nasrani banyak kontradiktif. Iya. Mereka juga bingung siapa yang disalib. Yesus apa roh apa anak Tuhan? Gitu. Banyak kontradiktif debatable. Dan malah sering dideketin itu saya sama orang-orang kayak gitu, orang-orang Kristen ngajak-ngajakin gitu, terus nanya-nanya. Kalau seperti itu, kalau dia terbuka, kita dakwahkan masuk Islam, bisa insya Allah kita Iya, pas itu hari mau saya sambungkan sama Ustadz, cuman saya keburu waktu ngantar les yang lain, jadi nggak sempat. Itu berdebat sampai hampir 1 jam itu sama saya, maksudnya saling itulah bertanya-tanya dianya tentang ketuhanan Yesus. Kalau orangnya mencari kebenaran bisa dapat hidayah. Banyak kok kayak gitu. Mudah-mudahan. Didoakan aja. Sampai sini jumpa kita. Syukran. Ummu Dina, Ummu Karlina, Ummu Hana.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ila liqa, Mas.